ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो। इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। যারা বাবার মদদগার হবে, সহযোগী হবে, বাবা তাদেরকে কোন প্রাইজ দেবে? राज्यपद। प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? तो बाबा बोलছেন সবচেয়ে ভালো নৃত্য কি আছে? দেবী দেবতাদের মধ্যে ভালো নাচে কারা? এক তো কৃষ্ণ আর এক শিব, তাই না? শিব তাণ্ডব চলে না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে ভালো নৃত্য হচ্ছে জ্ঞানের নৃত্য, কেননা সেটাতে অনেক লাভ আছে। तो बाबा बोलছেন যে बाबा कौन বাচ্চাদের সঙ্গে ভালো জ্ঞান ডান্স করে? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी, उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो शिव बाबार কোন বাচ্চাদেরকে পড়াতে ভালো লাগে? স্কুলে ও টিচার কোন বাচ্চাদেরকে পড়াতে ভালোবাসে? যারা জ্ঞানের উপরে ইন্টারেস্ট থাকে, তাই না? শিক্ষার উপরে যারা ইন্টারেস্ট থাকে। তো বাবাও বলছেন জ্ঞানী যোগী আত্মা, তাদের সঙ্গে বাবার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বাবা বলছেন সবাই জ্ঞান মন্থনও করে না। জ্ঞানী মানে জ্ঞান শোনাটাই জ্ঞান না, জ্ঞান মন্থন করা। তো জ্ঞানী তো বাচ্চা, যোগী তো বাচ্চা, এদের সঙ্গে তো বাবার ভালোই লাগে। কিন্তু বাবা বলছেন এদের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে অন্যরকম বাচ্চাও থাকেন, তাই না? যারা শুধু ভাবনা নিয়ে থাকে। ভাবনা মানে যেরকম ভক্তি মার্গে গেলে ভালো লাগে, তাই না? এই ভাবনা নিয়ে আসে যে ওখানে গেলে মনটা ভালো হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওদেরকেও আমি কিছু না কিছু বর্ষা দিয়েই দিই। ওম শান্তি। আমরা কোন লিস্টে আছি? ভাবনাওয়ালা ভালো লাগে বলে আসি, না জ্ঞানী যোগী আছি? আছি তো।
জ্ঞান মন্থন করি তো, বাবাকে याद করি তো কাজের মধ্যে। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पाठ अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है और अविनाशी पाठ है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। बाबा बोलते को तो छोटो ज्योतिर्बिंदु एक आत्मा, किन्तु एत बड़ो शरीर के निये और कत शरीर के निये 84 बार पुनर्जन्म निये निये कि सुंदर वंडरफुल पार्ट प्ले करते थाके। गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच, यह भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर है तखत, है बहुत छोटी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पाठ न मिले दूसरे से। এই জন্মে যেমন আছি আর যেমন আমার নেচার আছে, আগের জন্মে এরকম ছিলাম না। মেবি বাজে ছিলাম, মেবি খুব ভালো ছিলাম, তাই না? তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই যে এইবারের মতন সেখানে ছিলাম। সেখানে নেচার আলাদা, ফিচার আলাদা, তাই না? অনেক সময় দেখবে এমন এমন বাচ্চা থাকে খুব বদমাইশি করে, বদমাইশি করতে করতে হঠাৎ কোনো কিছু এমন ঘটনা ঘটে সেখানে হয়তো সে দেহ রেখে দিল, কোনো দুঃসাহস করতে গিয়ে দেহই রেখে দিল। তাহলে সে যখন দেহ রাখবে তখন বুদ্ধিতে ওর কি যাবে, আমার দুঃসাহস করাটা ভালো হয়নি। তো পরের জন্মে সে কেমন জন্মাবে? সব কিছুতে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে, তাই না? যে না, এই দুঃসাহসটা ভালো না, ওর সংস্কার তৈরি হয়ে গেল, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন সব জন্মে যে আমরা ভালো মানুষই ছিলাম তা কিন্তু নয়, তাই না? আর জ্ঞানযোগ তো এই জন্মে পাওয়া, তাই না? तो बाबा बोलছেন एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, रूपও मिलবে না, চেহারাও মিলবে না, দেহও মিলবে না, তাই না? আর ক্যারেক্টারও পাঠও मिलবে না। सब जन्मे आलादा रूप रंग आलादा पाठ। किसी को भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। बाबा এটা সাসপেন্সে রেখে দেয় কি ছিল পাস্টে, আবার কি फ्यूचर होते जाच्छे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है। लोकेদের नियम আছে না, বাড়িতে আগের মানুষ তো সেই ভোর 4টে বেলায় স্নান করতে যেত, তাই না? নদীতে পুকুরে দূরে দূরে, আগে তো স্নানঘর তো ঘরে হতো না। তো সেই ভোর 4টে থেকে সব স্নান করতে চলে যেত নদীতে। তো বাবা বলছেন এসে কি করতো, আগে ঠাকুর পুজো, আগে প্রদীপ জ্বালাবে ঘরে। তো বাবা বলছেন এতদিন আমরা ভগবানের সামনে প্রদীপ জ্বালাই, এখন ভগবান কি করতে এসছে, আমাদের নিভে যাওয়া आत्मा प्रदीप के प्रज्वलित कुछ। क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। तो परमात्मार काज हलो आत्मागुलोके निये, जेरकम मूर्तिकार मूर्ति निये करे, पाथर निये करे, माटी निये करे, ताई ना, सोनार सोना निये करे। तो बाबार काज हलो आत्मादेरके तैरी करा, किभाबे आत्मार सोनार हवा जाबे। खाद पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। सोनार मध्य मिक्स करे ना, सिल्वर कपर आयरन मिक्स करे दे। गोल्डन एज सिल्वर एज, सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह बातें
और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, তাই না? অন্য গুরুরা এই সব কথা বোঝায় না যে আত্মার ভিতরে সতগুণ, রজগুণ, তমগুণ, তাই না? गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह बातें कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे ना। कोनो गुरु सत्य, त्रेता, दापर, कली एत कथा बोझाबे ना। शुधु एटा हलो सतगुरु शिव बाबार काज। सतगुरु का अकाल तखत कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तखत चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तखत है, उनको भी तखत लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तखत लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं। दुनियार मानुष शुधु बोले ओ आसबे, अवतार नेबे। अवतार बोले, जन्म बोले ना। अवतार माना अवतरित हवा, माने नेमे आसा। तो यदि से मायर गर्भेई जन्मातो ताहले जन्म बोलतो, अवतार बोलतो केन, ताई ना? अवतार माने नेमे आसा। तो से नेमे आसे, कारो शरीरे प्रवेश करे, आधार करे। वो तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब कुछ अब भूल जाओ, ताई ना? बाबा बोलছেন शास्त्रोते अनेक कम सत्य लेखा आछे, ताई ना? आजे बाजे गल्प बेशी आछे। बाबा बोलছেন এখন এইগুলো সব बुद्धि থেকে बार करे दो। सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, ताई ना? बाबा बोलছেন गृहस्थी तो छाड़ते होबे ना, बरং उल्टो गृहस्थी থেকে ही सार्टिफिकेट নিতে হবে, তাই না? बाबा लक्ष्य दिएছে ना, लक्ष्मी হবে, नारायण হবে। तो लक्ष्मी नारायणের गुण আমার মধ্যে এসছে কি না, সে সার্টিফিকেট তো দিদিরা দেবে না। সে সার্টিফিকেট কে দেবে? এ দেবে যার সঙ্গে থাকি, তাই না? যারা বাড়িতে, বাড়ির থেকেই তো লক্ষ্মীনারায়ণ হয়ে গুণ হয়েছে কিনা সার্টিফিকেট দেবে, তাই না? তো এই কিছুদিন আগেই বাবা বলল না, মনে হয় দুদিন আগে বাবা বরদানে বলল, সম্বন্ধতে কমপ্লেন্ট করা চলবে না, তাই না? অর্জি দিলে চলবে না। অর্জি মানে কমপ্লেন্টসের অ্যাপ্লিকেশন। তো আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ ভালো না, ওর সম্বন্ধ ভালো না, এই অর্জি বা কমপ্লেন্টস বাবা শুনতে চাইছে না। বাবা বলছেন কেমন চাইছে বাবা? রাজি থাকতে হবে, সন্তুষ্ট থাকতে হবে, সন্তুষ্ট করতে হবে, তাই না? কিন্তু শ্রীমতের বিরুদ্ধে গিয়ে নয়, শ্রীমতের ভিতরের লক্ষণ রেখার ভিতরের মধ্যে থেকে সন্তুষ্ট করতে হবে ব্যবহারে, তাই না? तो सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका अर्थ भी कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़े शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वो दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं, তাই না? বাবা বলছেন শান্তি তো আমার নিজের থেকে আমার মনে থাকবে, বাকি জঙ্গলে যাও, যেখানে যাও, নিজের থেকে দুনিয়া ছেড়ে যেখানেই চলে যাও শান্তির খোঁজে, শান্তি পাবে না। শান্তি কখন পাবে? যখন মনে খুশি আনন্দের সংকল্প থাকবে, তাই না?
আইদর নির্বিকল্প থাকবে, আইদর মুক্তি ধামের সংকল্প, মানে কোনো সংকল্পই নেই, তবে শান্তি, যেটা ডেড সাইলেন্স বলে, মরে গেলে আর কোনো সংকল্পই নেই, তাই না? যেটা লাস্ট সংকল্প হলো, লোকেরা বলে না ভূত, ভূত শব্দ কেন বলে, মানে তার আর বর্তমান নেই, যেটা তার লাস্ট সংকল্প ছিল সেটাতে লাইফটা পজ হয়ে গেল। ভিডিও চলতে চলতে পজ হয়ে যায় না, এখন আর যাত্রা হচ্ছে না, লাস্ট স্থিতি ওই স্থিতিতেই স্টে করে গেল, ওই ফিলিংসে স্টে করে গেল, ওই স্মৃতিগুলোতে স্টে করে গেল, তাকে তাই জন্যে নাম দেওয়া হলো ভূত, মানে ভূতকালে বাঁচে, তার কোনো বর্তমান আর নেই, তাই না? আবার জন্মাবে, শুরু হোক। তো বাবা বলছেন ওই রকম बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, তাই না? বড় একটা ঠেকা নিয়ে বাবা এসেছে, বিশাল বড় কন্ট্রাক্ট, কলিযুগের নোংরা মানুষ, নোংরা দুনিয়া, নোংরা চিন্তাধারা, সেটাকে সে কী বানাতে এসছে? সত্যযুগের দেবী দেবতাদের দুনিয়া। তো সাধারণ কাজ না, বিশাল বড় কাজ। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं, देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। এখানকার জন্ম আর দেবী দেবতাদের জন্ম তফাৎ আছে, সেখানে হবে সব पवित्र जन्म। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो, बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी बनते नहीं, मनुष्य तो कन कन में परमात्मा कह देते। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, তাই না? দাপর যুগে তো এক গুণা ও ধর্ম ছিল, যদি সেটাতে ভগবানকে আসতে হলো, তো কলিযুগে যে এত কোটি কোটি গুণা ও ধর্ম বেড়েছে, তো ভগবানকে আসতে হবে না? বাবা বলছেন वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर पतित बना है, তাই না? লোকে ভাবে গঙ্গা স্নান করে নেব, দেহ শুদ্ধি হয়ে গেল, তো আত্মা শুদ্ধি হয়ে গেল। আত্মা পতিত হয় না, দেহ পতিত হয়। বাবা বলছেন আগে আত্মার মধ্যে পতিত সংকল্প আসে, তবে তো দেহ পতিত হয়, তো আত্মাই পতিত হয়, আর গঙ্গা স্নানে আত্মা তো পবিত্র হবে না। सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग में, তাই না? আত্মার অ্যাক্টিভিটিজ, তার প্রভাব শরীরের উপরে পড়ে। সোনার মধ্যে খাদ পড়লো, তো গয়নাও সেরকম তৈরি হলো, তো আত্মার মধ্যে বিকৃতি আসলো, তো তার প্রভাব শরীরেও কোনো রোগ बीमारी চলে আসলো। तो बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है, कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, तो योग है बिल्कुल साइलेंस, यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे, তাই না? সবাই তো আর জ্ঞান ভালোবাসে না। বাবা বলছেন বাবারও সেই বাচ্চাদেরকে পছন্দ হয় যারা জ্ঞান মন্থন করে। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, শিব বাবা বলছে আমি টিচার আছি না, আমার স্টুডেন্টগুলোকে বুঝবো না যে কার কত জ্ঞানে ইন্টারেস্ট আছে, কার কত যোগে ইন্টারেস্ট আছে, আমি বুঝি না। तो टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं, তাই না? কে গুণ ধারণ করার জন্যে মেহনত করছে, গুপ্ত পুরুষার্থ করছে, বাবা জানে না, বাবা তো বুঝে, তাই না?
अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है, ताई ना? राजा যেমন প্রজা তেমন পাবে। তো রাজার মধ্যে যে গুণ থাকবে সেরকম গুণই প্রজা পাবে। আর রাজার মধ্যে কোনো অবগুণ থেকে গেল তো প্রজাও তার উপরে বিজয়ী হতে পারবে না, তাই না? যেহেতু ডাল থেকে পাতা না, তো ডালেই যদি কোনো ভিটামিনের অভাব হয়ে গেল তো পাতাগুলোতেও অভাব হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন রাজা যেমন হবে প্রজা সেরকম पावे। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं, समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है, बाकी तो न ज्ञान है न याद है। चारटे सब्जेक्ट आछे ना, ज्ञान जोग धारणा सेवा। तो कारोर मध्य चारटे आछे, कारोर मध्य तीनटे आछे, कारोर मध्य दुटो आछे, कारोर मध्य एकटा आछे, और कारोर मध्य चारटेई नेই, शुधु भालो लागे ताई आसे, ताई ना? भावना आछे, भालो जायगा, ताई ना? तो इतना निश्चय है, यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, वर्षा तो सबको मिलना है। बेश এইটুকু সংকল্প আছে মনে ভাবনাবালার, যেখানে আসলে ভগবানের যেরকম ভক্তি মার্গে হয় না, যে ভগবানের কাছে কোনো সংকল্প করলে সেটা ফল হয়ে যায়। परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। बाबा বলছেন আমার কাছে কত ভ্যারাইটি রাজ্য পদ, শতযুগের রাজা মহারাজা, ত্রেতা যুগের রাজা মহারাজা, দাপর যুগের রাজা মহারাজা, কলি যুগের রাজা মহারাজা, কত পদ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাজা ছিল। বাবা বলছেন এত পদ আমার কাছে, আর লোকে শুধু এইটুকু নিতে খুশি। আমি এত কিছু ধরে বসে আছি, এত কিছু আমাকে বিলি করতে হবে, তাই না? বাবার কাছে সত্যযুগের, ত্রেতা যুগের, দাপর যুগের, কলিযুগের রাজাদের টিকিট আছে, কাকে দেবে ভাবছে, তাই না? এবার যে যতটা নেবে, বাবা বলছে ক্ষমতা রাখো যাতে ভালো ভালো সব তুমি নিয়ে নাও। बाबा बोलছেন परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है, তাই না? বাবা বলছেন যে ভালো সেবা মদতগার হবে, বাবার সহযোগী হবে, তো বাবাও তাকে ভালো ভালো प्राइज देवे। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। রায় দিতে হ্যাঁ মানা কী করে ভালো হবে সেবাটা, রায় পরামর্শ দেয়, বাবা ওদেরকেও ভালো প্রাইজ দেয়, তাই না? কেননা অনেকেরা আবার কী ভাবে, ও আছে তো, দিদিরা আছে পড়ে নেবে, ভালো কিছু পরামর্শ থাকলেও দেয় না। দিদিরা থোড়ি না গৃহস্থীর অনুভবই আছে, না দুনিয়ার অনুভবই আছে, দিদিরা শুধু জ্ঞানের অনুভবই আছে, আর কিছুতে নেই। কেননা কুমারী মেয়ে না, আর কোনো জিনিসের অনুভব নেই। তো রায় পরামর্শ দেওয়া উচিত না? কারো মনে ভালো সংকল্প আসলো, এরকম করলে সেবাটা ভালো হবে, এরকম করলে এটা ঠিক হবে, তাই না? বাবা বলে না অনেক সময় মালিকের মতন রায় দিও, তারপরে আবার সেটা অ্যাকসেপ্ট হবে কি হবে না সেটা বাবার উপরে ছেড়ে দাও। কেননা রায় পরামর্শ নিজের মতন আমরা দিই, কিন্তু সিচুয়েশন কী আছে সেটা তো নিমিত্ত আত্মারা বোঝে, যে এই সিচুয়েশনে এই পরামর্শ অ্যাকসেপ্ট করা যাবে কি না, তাই না? ওই জন্যে পরামর্শ দিতে পিছবে না, অবশ্যই পরামর্শ দেবে। যদি কিছু ভালো বা কোথায় বিগড়ে যাচ্ছে, বাবা কিছু দিনের আগে মুরলি চালালো, ভগবানকে বলে বিগড়ি কো বানানে वाले, তো বাবার বাচ্চাগুলোও তো মাস্টার বিগড়ি কো বানানে वाले না, কোথায় কিছু বিগড়ে যাচ্ছে যোগ্যতে, তো সেখানে আমার দায়িত্ব হয়
যে আমি পরামর্শ দেব এই জায়গাটা কিন্তু এটা বিগড়ে যাচ্ছে, এটাকে ঠিক করতে হবে, তো কমপ্লেন করনে वाला না, কি করে বিগড়ি বানানো যাবে, কি করে বিগড়ানো জিনিস ভালো করা যাবে, তার জন্যে বুদ্ধি খাটানে वाले, তার জন্যে পরামর্শ দেনে वाले, তার জন্যে সহযোগী होने वाले, তাই না? এদের প্রাইজ আছে না। तो बाबा बोलছেন यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं, जो माथा मारते हैं, তাই না? যে মেহনত করে বাবার সেবাটা কী করে করব, দৌড়তে থাকে এদিক ওদিক, ওখানে যেতে হবে, ওইখানে দৌড়তে হবে, ওখানে করতে হবে, মাথা মারতে থাকে, মাথা পচ্ছি করতে থাকে, তাই না? उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो और दूसरा सुख धाम को याद करो, तो शांति दो জায়গায় পাওয়া যাবে। এক শান্তি ধামের ইয়াদে, কেননা শান্তি ধামের ইয়াদ মানে ডেড সাইলেন্স, আর সুখ ধামের শান্তি মানা মনে আনন্দের সংকল্প, খুশির সংকল্প, সুখের সংকল্প, সেও শান্তি দেয়, তাই না? অশান্তি কখন হয়? যখন নেগেটিভ হয়। যখন পজিটিভ হয়, ভালো ফিলিংসের সংকল্প হয়, তখন তো শান্তিই থাকে। तो बाबा बोलছেন या तो शांति धामेर फीलिंग से या तो सुख धामेर फीलिंग से शांति पावे। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं, তাই না? কি করে সৃষ্টি হলো, কি হলো, কত গল্প। শক্তি পুরাণে একরকম গল্প, শিব পুরাণে একরকম গল্প, বিষ্ণু পুরাণে একরকম গল্প, তাই না? তো যত পুরাণ শাস্ত্র হলো সবটাতে অন্যান্য রকম গল্প বানাল যে কার থেকে সৃষ্টি শুরু হল, তাই না? বাবা বলছেন কত গল্প বানালো। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। बाबा কেমন দেখতে চাই আমাদেরকে? ডবল তাজধারী রাজা। হিরে রত্নের তো তাজ থাকবে, কিন্তু আলোরও তাজ থাকবে। बाबा बोलचन हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना, जिनमें अब गुण हैं। वो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मानुष और देवता फरक शुधु हलो गुणेर, गुण आछे तो देवता, अवगुण आछे तो मानुष। बाबा बोलचन शास्त्रों में जो बातें सुनी है वो सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वो है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, তাই না? যে ছিল নিজে নারায়ণের আত্মা, সত্যযুগের বিশ্ব মহারাজা, সেই ভুলে গেল আমি কি ছিলাম। বাবা তাকে মনে করালো যে তুমিই তাই ছিলে। बाबा बोलছেন তার মধ্যে बाबा प्रवेश कर ले। पुरानी पति दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ, फर्स्ट शो लास्ट में आया है, তাই না? যে নারায়ণের আত্মা সে যখন নিজের 84 জন্মের রোল কমপ্লিট করছে, বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করে কাজ শুরু করছে। फिर फर्स्ट में जाना है, चित्र में भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा
मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर आकर नारायण बनते हैं। बोले ना शिवेर जटार थेके गंगा, नीचे नामालोके भागीरथ। भागीरथ भाग्यशाली रथ, जार मध्य शिवेर ज्ञान नामलो, माने शिवेर आत्मा एसे ज्ञान शोनालो। विष्णु और कोई नहीं, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। बाबा बोलছেন विष्णुर चित्र आछे, शास्त्रे अनेक रकम चित्र आछे। बाबा बोलছেন এই চিত্রগুলোর মানে আমি এসে তোমাকে বোঝাচ্ছি। विष्णु बोले कोनो देवता नहीं, विष्णु हलो लक्ष्मी नारायणेर जुगल प्रतिमा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है ना। बड़ो मेला बसे जेखाने समुद्र और ब्रह्मपुत्रा नदी मेले। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वो बनते हैं। इनको वो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है तो झट भागे, है ना। ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार करालो शिव बाबा, तुमी तो नारायण हबे, है ना, विष्णु हबे। तो बाबारो संकल्प आसलो ताहले এই ব্যবসায়ের গদি নিয়ে কি করব। আর আগে তো গদিতে বসে ব্যবসায় হতো না, আগে তো টেবিল চেয়ার ছিল না, তাই না। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মার संकल्प চললো তাহলে এই দিকে কাজ করি। तो बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया। बोले ना कृष्ण कजन के चुरी करेछिलो, 16,108 रानी चुरी करेछिलो। कोनो राजार क्षमता आछे 16,108 रानी चुरी करे आनबे? से आबार कोथाय छिलो? तारा असुरेर जेलखानाय बंदी छिलो, ताई ना। तो बुझते पारले कोन जेलखानाय बंदी छिलो और कारा 16,108, ताई ना, जारा बाबार पाक्का पाक्का गोपी आत्मा, ताई ना। सब दीदी दादीरा आरो अन्यान्य, ताई ना, जारा पुरो सर्वसमर्पण करलो भगवानेर यज्ञते, ताई ना। एखोनो कत कत बोनेरा समर्पण होते थाके ना, देखें ना। प्रत्येक बछरই 200, 300, 400 समर्पण होतेই থাকে। এই বছর সবচেয়ে বেশি 400 বোন সমর্পণ হয়েছে, তাই না। আমরা যখন সমর্পণ হয়েছিলাম তখন 116 জন ছিলাম, এখন 400 বেড়ে গেছে, মানে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ছে, তাই না। তো বাবা বলছেন তো ভগায়া মানে কোথায় ছিল এরা? অসুরের বন্দিশালায় ছিল। তো সব কৃষ্ণ চুরি করে আনলো। কোন কৃষ্ণ? शतयुगेर कृष्ण ना, कलिजुगेर कृष्ण, ताई ना। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। देखो बड़ो ओजनदार कथा बोलेছে बाबा। कलंगीधर, कलंगी माने हलो मयूरपंख। तो कलंगीधर बोले कृष्ण के मयूरपंखधारी, किन्तु कलंगीधर कखन हबे? जखन कलंक धारण करबे। कलंक माने निंदा बदनाम। तो सह्य हय तो निंदा बदनाम ना कष्ट हय? बाबार नामे के कत रकम कथा बोले, कत নোংরা নোংরা कथा बोले।
একদম অসহ্য কথাগুলো বলে, উল্টো পাল্টা যা খুশি তাই, তাই না? কেন নজর তো নোংরা না, তো সেই নজরে ওরা দেখে, দুনিয়ার মতন দেখে, তাই জন্যে সেই রকম দৃষ্টি, যেমন চশমা পড়বে সেই রকম রঙে দেখবে, তাই না? সেই মতন বিবেচনা করে উল্টো পাল্টা বলতে থাকে। তো বাবা বলছেন সহ্য করার শক্তি চলে এসছে, তো বাবার নামে যত নিন্দা বদনাম হোক চুপ, কিচ্ছু বলার নেই, যা খুশি ভাই বলো, সময় আসুক সব বুঝবে, আর পশ্চাতাপের অশ্রু বয়ে যাবে, তখন खून के आंसू रोएंगे, है ना? कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानि करते हैं, कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं सबसे ऊंच कुल, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। बाबा बोलছেন ব্রাহ্মণ বংশ চালাবে না, ব্রাহ্মণের কোনো ডিনাইস্টি চলে না, এর বংশ চলতে থাকবে সেরকম না, রাজাদের বংশ চলে, এর উত্তরাধিকারী, ওর উত্তরাধিকারী, ওর উত্তরাধিকারী। আর ব্রাহ্মণ তো হলো ব্রহ্মা সো বিষ্ণু হবার আত্মা, সে থোড়ি না বংশ পরম্পরা চালাবে, তাই না? तो डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज, हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसीलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? एखोनो सिगारेट बीड़ी खान एरकम केउ आछेन नाकि? बाबा काके बोलছে? निश्चयই केउ আছে, তবে তো বাবা বলছে না। তো বাবা বলছেন সিগারেট বিড়ি সে তো কলিযুগে বলে দেয় শিব তো সবই খায়, কিন্তু সেই রকম তো নয়, থোড়ি না শিব বাবা সিগারেট বিড়ি খায়। হ্যাঁ, তো শ্রীনাথ দ্বারে মে আমি দেখেছি ছোটোবেলায়, যেখানে ওই কৃষ্ণ নাম হয় না, সব ওই সৎসঙ্গ হয়, তখন ওই যে কি থাকে না, ওই ধোঁয়া, হ্যাঁ সব ধোঁয়া খাবে বসে, পুরো গন্ধ হয়ে যাবে এরিয়া দিয়ে, পাগলের মতন খোল কীর্তন করতে থাকবে, তাই না? তো ভগবানের নাম মানে এইসব, না হলে অত পাগলের মতন অখণ্ডভাবে নাচ করতে পারবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু থোড়ি না এইরকম যে এই সবগুলো দেবী দেবতা গ্রহণ করে। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होगी नहीं जो किसी चीज़ को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, তাই না? সত্যযুগে এই মশা মাছি এই সেই এগুলো হবে, এই সব উল্টো পাল্টা জিনিস ওখানে হবে না। ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं, वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं, কোনো জীবাণুও থাকবে না, কোনো ভাইরাসও আসবে না, তাই না? সেখানে কোনো রোগও হবে না। यह सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती हैं, बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, তাই না? দাপট তো বাদই দাও, হয়তো কলিযুগেও অনেক বুড়ো মানুষেরা সেই 100 বছর পার লাগিয়ে দিয়েছে, তাই না? জাস্ট এই 300-400-500 বছরের মধ্যে কেউ হয়তো অকালে মৃত্যু হয় রোগ বিমারিতে। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो, आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है 150 वर्ष आयु थी ना, যত দিন বাবার কাছে আসছেন, বাবার কাছে বসে জ্ঞান শুনছেন, যোগ করছেন, ভালো আছেন, বসে যান ঘরে 2 মাস 3 মাস, বাবার কাছে আসা ছেড়ে দিন, সকালে 8টায় ঘুম থেকে উঠেন, শরীরে দেখবেন কত রোগ চলে আসবে, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলে যত তুমি জ্ঞান যোগে দৌড়াচ্ছ অত কি হচ্ছে, আত্মা তো পাওয়ারফুল হচ্ছে, শরীরও ভালো থাকছে। कल की बात है 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40, 50, 45 वर्ष एवरेज है।
क्योंकि वो योगी थे, यह भोगी हैं, তাই না? আগেকার মানুষের কেন রোগ কম হতো? ভোগী বুদ্ধি কম ছিল, মেহনতি ছিল। আর এখন মেহনত করবে কম, যোগ করবে কম, আধ্যাত্মিক ব্যাপার স্যাপার কম, আর ভোগ বেশি। তো ভোগী আত্মাদের আর কোন গতি হবে, তাই না? तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसीलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। बाबा बोलছেন पवित्र होते ही हबे, আর পবিত্র হবার পথ হলো বাবার লাইট মাইটে স্নান করতে হবে। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। আর বাবার সঙ্গে কানেকশন লাইট মাইট আসবে কখন? যখন চাবি লাগাবো। চাবি হচ্ছে নিজেকে দেহ থেকে আলাদা আত্মা মনে করব। अब तुमको वापिस जाना है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो। तो देह राखबो कखन? যখন आत्मा सब हिसाब किताब चुक्ति करे नेबे, एकदम पिओर হয়ে যাবে। আর এখানে আমার কোনো লেনদেন, কোনো দেনা পাওনা কারোর সঙ্গে কোনো, তাই না? দুটোই থাকে না, ইয়া তো চক্কর ইয়া তো টক্কর, দুটোই কিছু নেই, নিউট্রাল সবার প্রতি। যখন এইরকম হয়ে যাব, বাবা বলছেন তখন তুমি পবিত্র হয়ে গেলে, তুমি আর দেহের থেকে কি করবে? এবার চলো। तो फिर नहीं मिलेगी तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। तो बाबा दीप জ্বালাতে কখন আসে? কখন আসে শিব বাবা সবার বাড়িতে দীপ জ্বালাতে? অমৃতবেলা। তো সব জেগেছিলেন তো, না লক্ষ্মী ঘুরে চলে গেল? হ্যাঁ, সব জেগেছিলে তো? হ্যাঁ, याद से ही जंक निकलेगी, याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना माना কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না। তো আত্মার ভিতরে যদি কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত সংকল্প বিকল্প চলছে, মানে সে এখনও সচ্চা সোনা নয়। সচ্চা সোনা বলে কখন হবে? যখন পুরো ট্রাস্টি, পুরো কেয়ারটেকার হয়ে কর্তব্য করবে, নিয়ারা প্যারা স্থিতিতে কর্তব্য করবে, তাই না? তবে হবে কমপ্লিট সোনা। दूसरा, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ, भावना के साथ साथ ज्ञानवान
और गुणवान भी बनना है, ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है, सर्विस करके दिखाना है। बाबा আজকে বললো না, বাবার কাছে অনেক ভালো ভালো উঁচু পদ আছে। সত্যযুগের রাজা মহারাজা, ত্রেতা যুগের রাজা মহারাজা, দাপর যুগের, কলি যুগের রাজা মহারাজা। বাবা বলছেন উচ্চ পদ নিতে চাও, অনেক জন্ম জন্মেরও নিতে পারো। তো বাবা বলছেন তাহলে কি হতে হবে? জ্ঞানবান হতে হবে, জ্ঞানের মন্থনবালা হতে হবে, গুণবান হতে হবে, গুণ ধারণ করতে হবে। আর বাবার সেবাতে বাবা বলল না, পরামর্শও দেবে, মাথা পচ্চিও করবে, দৌড়ধূপও করবে, ওই রকম হতে হবে, তাই না? দায়িত্ববান হতে হবে। वरदान, चलन और चेहरे से, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले, श्रृंगारी मूरत भव, श्रृंगारी मूरत भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति, हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे, हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है, कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, नैनों में पवित्रता की झलक है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। और कोई बात उन्हें नज़र न आए, और कोई बात उन्हें नज़र न आए, इसको ही कहते हैं, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। तो बाबा आज के कौन मूर्ति रूपे देखते चाय? पवित्र मूर्ति, ताई ना? আর আমরা তো সবাই দেখেছি দুনিয়াতে ছোট বাচ্চা যাদের বয়স 3 বছর, তাই না? তো কেমন ভালো লাগে ওদেরকে দেখলে, ওদের হাসি, ওদের দৃষ্টি, ওদের ব্যবহার মনকে আকর্ষণ করে নেয়, ওদের পবিত্রতা আকর্ষণ মূরত হয়। তো বাবা বলছেন কেউ যখন আমাদের কাছে আসবে তারাও যেন এই রকম আকর্ষিত হয় যে এদের হাসি, এদের খুশি, এদের ব্যবহার, কথা ভাষা, এদের দৃষ্টি, এদের চালচলন ইনোসেন্ট, ন্যাচুরাল পবিত্রতা, তাই না? এরকম না যে কোনো যুদ্ধ চলছে,
যেরকম বাচ্চাদের পবিত্রতা ন্যাচুরাল, কোনো ফিলিংসই নেই, সেই রকম যেন সবাই আমাদের মধ্যে দেখে বাবা এরকম পবিত্র শৃঙ্গার করা মূর্তি দেখতে চান। স্লোগান, व्यर्थ संबंध संपर्क भी, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करो, इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करो। तो बाबा बोलो, एके तो जा रिलेशन आछे सेई पेरे उठछि ना, आबार एक्सट्रा कोनो रिलेशन সেই কী হবে, আরও আমার এনার্জি খরচ করবে, তাই না? আবার তার পিছনে মাথা পচ্ছি হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন রিলেশনগুলো একবার যাচাই করে নাও, কোন রিলেশনটা রিয়েলি জরুরি আর কোন রিলেশনগুলো জবরদস্তির রিলেশন, মানে ব্যর্থ রিলেশন, সেটাতে আমার কোনো দায়িত্ব নেই কিন্তু আমি জবরদস্তি পিছনে পড়ে আছি, তাই না? এরকমও থাকে না, হ্যাঁ, আমার কোনো দায়িত্ব নেই, ভগবান আমাকে তার দায়িত্ব দিইনি কিন্তু আমি ওদের পিছনে পড়ে আছি আর আমার এনার্জিও খরচ হচ্ছে, আমার নতুন নতুন হিসাব কিতাব অ্যাকাউন্টও তৈরি হচ্ছে, আবার সেইগুলোকে ঠিকঠাক করা হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ব্যর্থ সম্বন্ধ সম্পর্কও আত্মার অ্যাকাউন্ট জমা খাতা খালি করে দেয়, এনার্জি ওয়েস্ট করিয়ে দেয়, ওই জন্যে ব্যর্থ সম্বন্ধ সম্পর্কও সমাপ্ত করে দাও, তাই না? রিয়েলি যেটা ভগবান আমাকে যেই মানুষগুলোর দায়িত্ব দিয়েছে সেইগুলোই করো, এক্সট্রা পিছনে টাইম আর এনার্জি নষ্ট করার দরকার নেই। যে চায় না জবরদস্তি ওর পিছনে পড়ে আছে, এরম করো ওইরম করো, তাই না? তো অত না, ঠিক আছে। ওম শান্তি।